आदाब दोस्तों, आप JK टेलीविज़न से जुड़े हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। अहम खबर इस वक्त की आपको पुंछ से दिखा रहे हैं। आज जामिया फैज़ानुल कुरान सुक्का कट्ठा पुंछ में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। यहाँ पर हुफ़ाज़ कराम के सरों पर दस्तार सजाई गई। इस मौका पर सुन्नी उलमा कौंसिल के तमाम अफराद की मौजूदगी में इन हुफ़ाज़ कराम को दस्तार बंदी की गई। इस मौका पर मुंतज़मीन ने बताया कि कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए कोई बड़े पैमाने पर हमने तकरीब मुनक्कद नहीं की। आज जुमातुल मुबारक के मौका पर मुख्तसर सी तकरीब का एहतमाम किया गया और इन हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी की गई। इस मौका पर अवामुन्नास ने जामिया फैज़ानुल कुरान की खिदमात को सराहा और कहा कि ये इदारा ज़िला में काफ़ी अहम काम कर रहा है। दीनी और मिली कामों के लिहाज से इदारा हमेशा पेश रहता है। इस मुनासबत से सुन्नी उलमा कौंसिल ने भी इदारा के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। इन हुफ़ाज़ किराम और इनके वालिदैन ने भी मुसर्रत का इजहार किया। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आपको दिखाते हैं JK टेलीविज़न की ये ख़ास रिपोर्ट। आज हमारे लिए नहायत ही एक मुसर्रत और शादमानी का दिन है कि जहां हर इदारा सालाना जलसाई दस्तारबंदी रख कर के एक साल की तमाम मेहनत को कौम के सामने लाने के लिए उसको मरतब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तर्ज़ पर जामिया फैज़ानुल कुरान सुक्का कट्ठा में भी सालाना जलसाई दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से हमें इसको बिल्कुल इख्तिसार करना पड़ा और नमाज जुम्मा में ही बच्चों के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ को सजाया गया। इस मौका पर आज यहाँ पर कसीर तादाद में अवाम अहले सुन्नत ने शिरकत फरमाई। वहीं मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी और सुन्नी उलमा कौंसिल जो बड़ी एक ज़िम्मेदार के साथ ग्राउंड के अंदर अपने काम को आसान तरीके से सर अंजाम दे रही है। कौंसिल के तमाम तर ज़िम्मेदारान यहाँ पर आपके सामने जलवाबार हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस साल हमारे इस जलसाई दस्तारबंदी को सुन्नी उलमा कौंसिल के बैनर तले मकाम दे करके इन्होंने हमें शुक्रिया का मौका फ़रमाया। अल्लाह ताला मज़ीद इस्तिकामत नसीब अता फ़रमाए। साथ ही में आज इन जो यहाँ पर 4 बच्चे यहाँ पर हमारे पर हैं, इन बच्चों में से एक मोहम्मद हफ़ीज़ इब्न लाल दीन, ये गली पिंडी से हैं। एक बच्चा हमारा है मोहम्मद सजाद बिन मंजूर हुसैन, ये लोरन बियाड़ा से ताल्लुक़ रखता है। और एक मोहम्मद अजमल बिन मोहम्मद अकबर जो गली पिंडी से हैं। एक आफाक अहमद बिन मोहम्मद शफीक साहब, ये मेहंडर घानी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन 4 बच्चों ने जामिया के अंदर रहकर कुरान अज़ीम को मुकम्मल हिफ्ज़ किया। इस मुसर्रत के मौका पर मैं इन बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम ही अवाम पुंछ से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मदारिस की तरफ तवज्जो दिलाएं, ताकि ये वो डिग्री है कि जिस डिग्री पर दुनिया को तो नाज है ही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसका मकाम रखा है शायद इसका मुतबादल और कोई रास्ता नहीं है। ये वो आज इनके सर पर अमामा बांधा गया और इनके सरों पर जो ज़िम्मेदारी दी गई है, तो आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब ये बच्चे जिस रास्ते से भी गुज़रते हैं, इन बच्चों की बख्शिश के लिए यहाँ के जिन्नात, यहाँ के जो हैवानात हैं, यहाँ के दरिया की मछलियाँ हैं, एक पहाड़ी से एक गुज़रता है तो दूसरी पहाड़ी उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करती है। तो यहाँ तक कि इतनी बड़ी फजीलत का मकाम है, तो आवाम से यही गुजारिश करेंगे कि मदारिस के अंदर अपने बच्चों को भेजें, दीनी तालीम से अपना रिश्ता मुकम्मल करें। दीन के साथ रिश्ता मुकम्मल करने के साथ ही ये दुनिया की जिन लहू लहब के अंदर हम मुब्तला हो रहे हैं, तरह तरह के हमारे बच्चे ड्रग्स के अंदर, नशा आवर चीज़ों के अंदर, बेहूदगी की तरफ, बेअदबी की तरफ वो लोग जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर बैलेंस करना है तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ऐसे बच्चों को तैयार करें जो बग़ैर मज़हब व मिल्लत कौम के बीच में जा कर के लोगों की इस्लाह करें और लोगों को नेक रास्ते पर लाने में अपना अहम किरदार अदा करें। मैं अपने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर लंगर का अहतमाम किया गया था,
جن لوگوں نے یہاں پر لنگر کے لیے اپنے عطیات کو پیش کیا، میرے ادارے کے تمام اراکین انتظامیہ کمیٹی، ان کی بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں ہیں۔ اہلیان محلہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کی شب و روز کی نگرانی کے بعد یہ بچے آج اس مقام تک آئے ہیں۔ ساتھ میں ہم آج آپ کے چینل کا شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی کوئی فنکشن کرتے ہیں تو آپ بے باکی کے ساتھ ہماری اس آواز کو قوم تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اس تعلق سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے پونچھ شہر کے اندر اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم دانشگاہ جامعہ فیضان القرآن، جو 2017 کے بعد سے اب تک بہت قلیل اور مختصر سے عرصے میں اس ادارے کے بانی اور سربراہ حضرت مولانا محمد اقبال مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم کی کوششوں اور دن رات کی جد و جہد کے بعد یہاں سکا کٹھا سٹی پونچھ کے اندر یہ ادارہ مارز وجود میں آیا۔ بہت کم عرصے میں ادارے نے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تعمیر کا ایک بہت بڑا دور طے کیا اور یہاں پہ عالی شان جامعہ کی بلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں عالی شان جامع مسجد عثمان غنی ہے۔ الحمدللہ مختصر سے عرصے میں جامعہ نے جو تعمیر و ترقی کا دور طے کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں اس کے لیے حضرت مولانا اقبال مدنی صاحب اور بالخصوص ان کے ساتھ جڑے ہوئے اس عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے تعاون کے ذریعے اور اپنے مالی تعاون کے ذریعے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا۔ آج جامعہ فیضان القرآن سے یہ 4 حفاظ کرام کی جماعت تیار ہو کر کے آپ کے سامنے ہے۔ آج اس موقع پر مفتیان کرام اور علماء اعظام کے مقدس ہاتھوں سے ان فارغین شعبہ حفظ جنہوں نے قرآن پاک کے 30 سپاروں کو اپنے سینے میں بسایا، ان بچوں کے سروں پر دستار حفظ سجائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک عالی شان پروگرام بھی جمعۃ المبارک کے موقع پر جامع مسجد حاضہ میں منعقد ہوا، جہاں پر ہمارے علماء کرام و مفتیان اعظام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیانات فرمائے۔ یہ بچے جو تحصیل منڈی، تحصیل حویلی اور تحصیل مینڈر کے علاقہ جات سے جن کا تعلق ہے، ان بچوں نے جامعہ فیضان القرآن میں رہ کر کے الحمدللہ قرآن پاک مکمل حفظ کیا اور آج یہ اس بات کے حقدار بنے کہ مفتیان کرام کے ہاتھوں ان کے سر کے اوپر دستار باندھی گئی۔ میں ان کے والدین کو، جامعہ فیضان القرآن کے تمام اساتذہ اور اس ادارے کے بانی حضرت مولانا اقبال مدنی صاحب، یہاں پہ جو ہمارے حفاظ کرام ہیں، علماء کرام جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، شب و روز ان بچوں کی تعلیم اور تربیت پر لگے ہوئے ہیں، ان کو سنی علماء کونسل کی طرف سے خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میڈیا کی وسادت سے عوام پونچھ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے، آپ جو اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقے اور خیرات سے جامعہ فیضان القرآن سکا کٹھا سٹی پونچھ کا تعاون کرتے ہیں، آپ کی اس تعاون کی بدولت یہاں پہ عالی شان عمارت بھی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد صرف عمارت ہی تعمیر نہیں ہوئی بلکہ یہاں پہ قرآن کریم جیسی کتاب لا ریب کی تعلیم ان بچوں کو احسن انداز میں دی جا رہی ہے۔ جو تعلیمی کارکردگی جامعہ فیضان القرآن کی آج آپ کے سامنے ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔